Hai chung kaisa chini kogrok pin mide bai chung malai fika RSPC ini 6 June 6 July salmari chung oro puthum lai press conference thana bagai chung achuk lekha oro anloge tongo chini RSPC romance di kogrok jobani central committee ni adongso daw tu linu bakai treasurer sunta ko sunil bo ex TSF ni general secretary buku hoba bo central committee member hingga chung tini oro malamani kok botama kai obose je 27 June 27 साल बागिबो त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि सिंनि कायसा सार्कुलार कारि जाखा ओ सार्कुलार ताम साजाखा जे कायसा ककबरक स्टेट कमिटी खाजाखा जे कमिटी नि चेयरमैन उनखा डॉक्टर अतुल देवबर्मा ताई तंगो member koi Birlal Tripura tai Direndra Kori borok kata ngai tabu kicha chung chair nai no sabo Dr. Atul Dev Burma sabo Birlal Tripura tai Direndra Kori Dr. Atul Dev Burma ni juda kai sini mai nangya jotan bona sini bo BJP ni ex MLA semana bo election of bachai bo janja Birlal Tripura bo retired headmaster enkai Direndra Koloi bo sorkani sebu headmaster और बिस्मो chung samno Dr. Atul Dev Burma age kisamisa kangsa kaino boiro suitungkha nobel suika 1982 tam ko tai kubuni Thaisa kogrok suika hinoi chini si mani bising kuri je jila I kogrok no tuyoi coba mui tunggu jipani je tong kacang tungphagi tunggu oro sai chi chungnai bodol sushil samaj intellectual सुइनाय खायनाय वानसुकनाय ब्रक लामा अंखरय चबाखाय दंगो तामल चबाखाय ब्रक रोमान्सकी बा वासके बैसाव रोमान्सकी रोमान्सकी बिया बेसिकली अब इंग्लिश अल्फाबेट अबनो साना अंके अब तो इजरावो कायसाय दफानि स्क्रिप्ट बखाय सुइजाकनाय बहनी याचक जागनाय अबते अ दफासे अब अ दफानि बरक से अबो सुइनाय रस दंगो सुंनाय दंगो जतन तुइ माखले इंडिया अबते कैसा बो एग्जांपल कुरि जे जिला कैसा पॉलिटिकल पार्टी बहेतले बॉयज की बस पिनाय अब सय खायनानै दागिरिनानै अब तिनि इंडिया वो आनि सीमानि बिसुं दुइ गुबुन नलेज करि Dia pun semua. Awa cungla baiklah tahu ni present ni government cungla beli cikon fen rumah hai, cungla kusuk fen rumah hai, cini kau bawa no kisah mang borom dia untuk mana. Otul dia pun ni agency yang cung siu, jadi cini borok English alphabet baik kan ni kau nak sungan ini, coba kai tunggu, sana tunggu, suiba tunggu. Accept saja tunggu. Hinfano buat dia guna version namun ni. Hingga oh jaga ni tabuk je Birlal Tripura ni je tabuk Birlal Tripura. Tabuk je ni tabuk Direndra Koloi. Brok ni kini sudah saya mana brok बहुतै. Brok ni kok brok ni bagai mungsat brok ni contribution kori. Types ni kok thaisa kok boleh sima kori. Brok bagai brok ni nion trok umat.
awle suina tang ta bon usud borong helen ta ke government boti wants ko boti khlai jung obne bagoy jung roman kiski ko choko borok chaba obne jung selengo obne jung bosia obo undemocratic unconstitutional authoritarian arrogant by ill intended borok jul khlai oi chini musung mani ke borong dia boy jungno sapa soloi hang khlai oi jungno borok deobonagari bosina bagoy paisa chuklini paisa obo paisa অংশ অব গবর্নর ভাই তাইবো ক্লোজরানি তাইবো সকমলিনানি অব অব চুং কোনমতে চুং বড় বসে মাইয়া অব তাবু যে চিনি বরং যে থামসি গাসার তো মানে যে বমি সানথাই ন যে মানি কমনি বরং সানই যে জবা লাই তো মানি তাবু কিছু যতন বকাও থেরা যাক বকা দুজা ওহাই জল গভর্নমেন্ট অবতি কিছু স্টেপ না মানি অব ওংখা হর পেট্রোল লুখাই লিমা হাই obdi kai tipani tom kacang tera jadi ko bolo sare ro joto no krok tisane joto no joli jarbe nai lama mong khanai osmo bobe na gon kasoi tamano chung nai kacang khlai kok sale mun bisin khlai oi nare mun musun khlai oi jara stakeholder jara tongo obon tuye ko bolo tuy jara samung tamui phaika tangoi tongo brok joto bai kok sawai nung eta forsun thanan datang komiti tahu komiti bare komiti sama cuman ত্রিপুরা কমিটি খাজা পবিত্র সরকার কমিটি খাজা সামচরণ সামচরণ ত্রিপুরা কমিটি খাজাগো জোট সরকারে আমল অসময়ে টিউজিএস বাই ত্রিপুরা উপজাতি জোট সমিতি বাই কংগ্রেস বর্গ এরেঞ্জ খাইয় রিজনাল পার্টি বতঙ্গ ন্যাশনাল পার্টি বত সিপিএম আমল লেফট আমল পবিত্র সরকার কমিটি খাতা ওয়েস্ট বেঙ্গল সমিতি ফেকা और सामचरन त्रिपुरा कमिटी खाप्रो अप्रो आंगो अप्रो दिनी ओ सेमिनार खाप्रो आं थांग गुवाहाटी नि सेमि गुवाहाटी यूनिवर्सिटी नि और समय जे बनि ए आसामिस डिपार्टमेंट नि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनती फायो बब कमिटी मेंबर सु भाई नि कुरुं वानसु कुरुं इंटेलेक्चुअल ति फायो ब्रो गरो खा जुंताम नुखारा आरो सिन गब्राके उसु तला दा लाइथां गाबो मुनिमा सिन सामो बोले मुनिमा सरता मानि अब नुगा मुसि मुनिसान भग राखा कमनि माने गुजराती ब्लक तब माने निजि बने वानसु मुजे उसु तलानि बेरेननि वानसु माने ब खलेगाय ताइ कोक ब्लक बुसि सिमन खाइ लुखाय जे अबदि कैसा सारब्ला गवर्नमेंट खारि बन जुम आरएस केसि रोमांस के प्रकोप जबा बखा कराखलाय जुम साबो जे अबनो इमिडिएटली उद्योग खानाम थम जुम अबनो गसिया ते ब्रक अबनो खलायफोर जुम अब पुं समिति नि प्रासद दफा अबनो गसिने ला जुम अबनो नालेन बय फाइनाय न जुम कोन जुम गसि अ कम्पिटेन्ट जुम गसि मया कारण ब्रक कुन क्रेडेंशियल कुरै बंगने अबति कुनो क्वालिटी कुरै जे कैसा दफानि लैंग्वेज न ब्रक सिलेक्ट खाइनानि बनि कुन मुंसा क्वालिटी कुरै अ गभर्नमेन्ट जुम अ सामनो जुम सिले ओंगाय जुम अबनो तुइ जुम तेबो ए लामाखौ खानाय ताबो चबा खानाय ताबो डिस्ट्रिक्ट गसिनि कमिटी खाजा तंगो যত চুং কামি যত আমচাই যত এডিসি ভিলেজ চুং ছয়নাय চিনি খুরন খুনাय চিনি বড় থুমসা কানাय থামসা কানাय তাই চং চবা কানাय ভাই ক্লাই চিনি সানমু না চুং মায়াও চুং নালেনে কে গভর্নমেন্ট অফ কে চ্যালেঞ্জ মানে বেলাই যায় अब তা বুঝা তং চুং জাস্ট টাইপলো যত না লিগয় আকই যত কক সারায় কাইসা সলিউশন পাই सकने मग চুং তাই ফাটালে কোনো কমিটি খানাय চুং তাই চুং তাই মুচুং দিয়া अब चिनी वानसुं मानि चिनि गसिमुनि फाटार angke ang tahu toko sudah dia cini sana kisah angke ang tahu dah tu mungkin pok sana boleh asal sampau media tu cara nak hari kongai buku kongai bermubani kapuku ke handong kongyakot ini sentini press ribo malah lainnya ni awo emon eta situation create ungkat sengkha duma bai tino roma kuthum laikya নতুইনাই স্ক্রিপ্ট নতুইনাই সামসরণ কমিশন পবিত্র সরকার কমিশন ইনজাক তেও মানে খাগমানকে লাস্ট মোর দেন 50 ইয়ার্স
o script no serinai sing tabuk bo solution khalai malaya abo matkana pathetics abo bedona dayo obo sarbo sing khanaja Dr. Sukendra Deborma borok research and analyze khalainya ni baginai Roman script ni favor bosuk borok rok umbok chajak thangjak obono tilene borok একটা research scholar group ang je saimama dorotei school level college level university level one kind of referendum public opinions for collection khlaika aro nukjaka 98.9% osini dophan borok Roman script ni favor borok opinion rakha okay awuni pore tabuk je borok rok ni kono phano মানে লিটারেচার সম্বন্ধে জ্ঞান বুদ্ধি করে কোনো কন্ট্রিবিউশন করে ত্রিপুরা সমাজ বরংনি কোনো লোক হামপ্রাইনি সামুং তাংমানি তাংওয়ান সুমাবো করে খাইমাবো করে অমরগ্ন তৈনায় একটা কমিটি খাইমানে মানে ইট ইজ এ কাইন্ড অফ ইনসাল্টিং টু দ্য হোল ট্রাইবেল সোসাইটি আং স্ট্রংলি কন্ডেম খাইও আং শুধু পার্সোনালি কন্ডেম খাইয়া ম সিনি আরএস কেসে হয়তো তরফ হয়তো আং মনো স্ট্রংলি কন্ডেম খাইও abo totally one kind of conspiracy ষড়যন্ত্র চিনি ত্রিপুরা সমাজ নো ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি থিনমানি বাগৈ আং পার্সোনালি আপিল খাইও চিনি দফানি যত সৈকরং লেখা করং ওয়ানসুনা করং তাই চিনি নিজেনি কখনো মানি কখনো হামজাংনাই স্ক্রিপ্ট নো হামজাংনাই যতনে থানে আং আপিল খাইও যে মনি বাগিনাই জায়গা জায়গাও रिकसम तुइनाय प्रतिबाद खालायना बागै स्ट्रंगली ऑब्जेक्शन खालायना बागै स्ट्रंगली वॉइस रेज खालायना नांनाय जों जै जों म चाजागिया अमो टोटली बेसलेस मीनिंगलेस अ कमिटी आकाय जदि अमसुक खालायमानि या गलब जदि जों सरकार जदि वानसुगिया हंखाय जै मनले जाया नंखाना हंगाय एवं बरक रेक्टिफिकेशन मडिफिकेशन खालाया हंखाय जों तैयार दङ मनि एगेन्स्ट दे नांखाय सारातिफोरा जों चिरिखलायनाय जे मनि जे षড়যন্ত্রनि बिरुद्धे ओंके आं अबन बागिनायनो दिनै अ मिडियानि माध्यमे हायनो हाय जतनो आपिल खालायो रिक्वेस्ट खालायो ताई मनि बागिनाय जागा जागा चिरिखलायना नांनाय माने साना नांनाय बनो ऑब्जेक्शन नांनाय कन्डेम खालायना नांनाय अ षড়যন্ত্রनि बिरुद्धे म टोटली बेसलेस चिनि ত্রিপুরা सारंनि हामारि नायानि महाय नेकेड कन्सपिरेसी কোনো সরকার जों अनेक सरकार नुखाव संसाराव बासु बसर কোনো सरकार नेकेडलि हायके डाइरेक्टलि से कन्सपिरेसी खालायनानै आनि नुजाखौ गाजै अबनाव जों কোনো पार्टी फन अमुक दल फन अमुक ग्रुप फन हियायनाय जों जतनो कक बाक्साकाय मनि एगेन्स्ट दे ओ कन्सपिरेसी एगेन्स्ट दे illegal conspiracy against the sun chiri khoblai nangnai hai sanai ang o kisa oron mathaka hambai media ta khomsangno tini jingora press meet emergency ma asogani region ansi setang sini mothana adong roksai kalangam jonglokam 27 tarik ni je notification no sini kok brok ni je script selection committee ni katalkai snamjaka Dr. Otto Deborma convener snamni te khoromnai member birolar te prate director pole जों आंगसो हिस्टोरिकल थांनाय एता निकास थांनाय रक साइक्लांका जे कमिशन बाहायकी खायजाकम ताबुक जे जागा जों रिसर्च खायनोका जे 90% नि अबाब बरक रोमान स्क्रिप्ट फेवर सिनाय अग्रास रे ओ जागावा सिनि ओ स्क्रिप्ट न तुइ तेसे पॉलिटिक्स संगन बागै जे सरकार कमिटी खायनो अन ब्लेकिंग सेलेमसि जाको जों तामनिके नुका अटल देब्रमा अलरेडी 2018 नो जे प्रो बीजेपी आईपीएफ सरकार फायो afro bono kogrok development committee ni hini chairman sanamja last 5 years je committee ni mungsa samong khayawino bo committee songe sini roman script ni solution kham katal khai bo dilemma sanana bagai devanagi script of mention khaiya the chini go script ni problem no tebase bo kok bang is gabono bagai ama haki failure borong no jodi samna phone onto बाहायके केसे बनो अ कमिटी नि से कन्वेनर स्ट्राम अ ब्लैक क्वेश्चन मा गारो जों सिवजे
अ जे स्टेट गभर्नमेन्ट राज्य सरकार willingly borok chini bisingo chungno thungna bagui tabo time killing khaina bagui o committee swnamjaka boni kono sympathetic kwrui boni well wish kwrui je chini koborokno chini soli roman script ni problem no solution khaina bagui abon bagui o je committee no chung boikot khayo plus chini dabi tongnai ama hai committee chungtei nanglia already chini research khaike kwbangma survey ni report ongkha je 90% above borok je jaga roman script na yoga nangor committee somiti khaiye of time killing khaima sara pending khaima ni sai chini sentiment ta thingdi ar o committee dissolve khaiye na khate kaham ke jot stakeholder ni khoksa na hare kaisa time bound time frame khaiye within kaisa time ni bisong khaiye sanamto gai basani je script ni solution ta de tam ni ko committee chungno ka kono time frame kare bo time ni bisong committee jama rena kono mongsabar kare just chungni माने चिनी लैंग्वेज नथि थंगनानि कैसे लामा गावन बगे चिनी पाबलेरो अबो ब्लेक सिरियस वान सुप्रे ताबो बरक जदिया कमिटी मैक्सिमम बरक देबना सपोर्टर रुमान स्क्रिप्ट अगेंस्ट पॉक साने डायरेक्टली प्रॉब्लम सुनामना रमन कमिटी सुनाम दिबानी और रिपोर्ट न फनगै सरकार तेसे चिनी बासना थंगनानि कैसे चाल और लामा थांगि दङ आवन बगे सिंगा लामानो रियानि बागै जों खरांति साथाय आवन बगे सिं मासन अंखताय रेडी तंगि कयदिन बिसिङाव सरकार तामो स्टेप नाहा चिनी खादमानी नुकमानी उलो बखना एसेंबली चलिनाय अमन परे तामो स्टेप ना आमन आसिनि चिनी नेक्स्ट स्टेप होने आंसन पक्ष ने तब हम नमस्ते सबको जैसे कि सबने बताया कि बहुत सारे कमेटी पास्ट में भी बनाया गया था रोमान स्क्रिप्ट के लिए। रिसेंटली जो कमेटी बनाया गया है वहाँ पर कमेटी कन्वेनर उन्हीं को बनाया गया जो प्रीवियसली भी चेयरमैन रह चुका है। बहुत रिसेंट गवर्नमेंट द्वारा जो भी कमेटी बनाया गया था पिछले साल उस वक्त भी वही चेयरमैन थे एंड उन्होंने ना कभी ऐसा काम किया तिप्रासा लोगों के लिए तिप्रासा लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कॉपोरेट लैंग्वेज में ना कोई पोएम लिखा कोई कुछ भी कंट्रीब्यूशन उनका नहीं है और उनके पास बस एक ही मकसद है अपने पॉलिटिकल पार्टनर्स लोगों को इम्प्रेस करना जस्ट अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ आइडियोलॉजी को फुलफिल करना। पर उनके ये मकसद के लिए हम अपने लैंग्वेज को हम अपने भाषा को खिलवाड़ करने नहीं दे सकते। तो मेरा अभी फ़िलहाल जो उन लोग का डिसीजन है जो पिछले बहुत साल पहले 50 ईयर्स से चल रहा है हम लोग के लैंग्वेज के लिए मूवमेंट जो लैंग्वेज के लिए मूवमेंट इतने साल तक चल चुका है उससे बहुत साल पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद कभी हमारे लैंग्वेज को डेवलप करने का नहीं था बस हमारे लैंग्वेज के साथ हमारे सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ करना था जिससे वो लोग वो अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग सके हमारे साथ खेल सके हमारे लैंग्वेज को लैंग्वेज ना कहकर डायलेक्ट बनाकर रखे यही है उन लोगों का मकसद। अगर कोई भी तिप्रासा त्रिपुरा में बांग्ला लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज अपने मातृभाषा के अलावा ना बोल पाए तो वो इलिटरेट साबित होता है। जहाँ पर बहुत सारे स्टेट पर तुम्हें अपना दूसरों का भाषा आए ना आए बट तुम्हारा मातृभाषा तुम्हें आता है सो दैट इज इनफ टू प्रूव हिमसेल्फ दैट या ही इज क्वाइट इंटेलिजेंट ऑन द बेसिस ऑफ लाइक whatever talent he has he can express that talent by his language but in case of तिप्रासा ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास टैलेंट जितना भी बड़ा टैलेंट हो अगर हमें बंगाली भाषा नहीं आता देन हमें इलिटरेट ही कहलाया जाता है। मातृभाषा सबको पता है मातृभाषा इमोशन है एंड बाकी सारे भाषा एक स्किल हमारे इमोशन के साथ ऐसा खिलवाड़ हम नहीं सह सकते। तो मेरा यही दरख्वास्त है मेरे लोगों से भी कि हम लोग उन लोगों के लिए एक चांस क्रिएट कर रहे हैं हमारे सेंटिमेंट के साथ खेलने के लिए इसलिए हमें और भी अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए इन पॉलिटिकल लीडर्स से बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने लैंग्वेज के लिए रोमान स्क्रिप्ट को अगर सपोर्ट करते हैं तो आइए हमारे साथ। हमें फ्यूचर में भी बहुत सारे मूवमेंट करना है अपने लैंग्वेज के फेवर में
जिससे हमें अपना सम्मान का लैंग्वेज एक सम्मान है। अगर कोई भी तिपरासा जितना भी वो एजुकेटेड क्यों ना हो, अगर उसे बंगाली नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, तो एक रिक्शा वाला भी जाकर उसे बोलता रहे उसे तो कुछ भी नहीं आता, वो तो एकदम स्टूपिड पर्सन है, इलिटरेट पर्सन, जितना भी वो एजुकेटेड क्यों ना हो, उसे रिजर्वेशन में मिला है। बस वही है हम लोग का रेस्पेक्ट। हम लोग के लैंग्वेज के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है। रिसेंटली मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ ट्रेन स्टेशन पे। मैंने उनको पूछा बंगाली में, बहुत अच्छे से पूछा मैंने उन्हें बंगाली में कि यहाँ पर सीट है क्या। उन्होंने मुझे मॉक करके बोला, मतलब बंगाली में जैसे मॉक करता है ना, अगर हमारे तिपरासा कोई भी बंगाली लैंग्वेज में बोलते हैं तो हमें रिप्लाई में बोलो, हमारे सुर में, हमारे एक्सेंट में मॉक करके हमको दिखाते हैं कि देखो तुम लोग को तो नहीं आता। सो मच इलिटरेट पीपल यू आर, तुम लोग तो पहाड़ी हो, पहाड़ से आते हो, ये सब। तो इसलिए हमें अपने लैंग्वेज को तजुर्बा देना चाहिए, इम्पोर्टेंट देना चाहिए बस। যে 1979 যে যে কগ্রকনি তার যে বিল পাস মানি অর্থাৎ খালি কগ্রকনো অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ সিনে সাওই বিল পাস লেখা और बस टिबे सुजानाय कुन सुजाकुरि चिनि क्लियर का और एमएम थायय अब नर्थ को सुजाना उतम जों ओसुनाय चिनि सुनाय रो चिनि सुनाय रो चिनि वासु रो जो तो 90% नो 90% नो 10% ताको को वानजि बाय सुदे 90% सुदे तो मोबन बरम ना ताम निनि उसु निनि बका सागाबा tin kasi wasu nam tung rumas kim nai Roma mane Bangla alphabet no tabo no Bangla school no stop kan no tabo English medium khai tong lai sam khai tong lai মানে নর নাইমানকে যেভাবে নোটিফিকেশন লেখা কমিটি খাও হনি আবা হাকেন অফিশিয়ালি কবরন রোমান বাই সুইসিদি হিরে জানা মসো एमएन थाय निनि जिनि सानु जिनि फाइनल सानुखा एसेंबली ओ एमएन टीवी ओय borok je official language obono roman script sujana obni script ne roman script bas বাস কাঙ্গো অডিবেশন দङ আ रो অবনো সানাইন বাগিনর কোন দাবি তো দङ নং tongnai chini jung jara nini ro jara kobrok sana joto chini emle tongo joto thai kobong tongnai borok o issue ti satom je chini oro je nini particular je preamble ba tamu dhara tongo o dhara o kaisa act thai to je kobrok as official language ora ta obono roman script sujana rok ti satom obono হয়তো বুঝকাংনিয়াও যে ফাইনে বিধানসভা যদি কক্তি সাজামন ইয়া বলবো যদি গভর্নমেন্ট কোনো ইনিশিয়েটিভ নাই এখানে আমি বোমা হাইয়া কৃষা নাই এটা কত কবানি তো সবার উপর মানুষত্ব তার উপরে নাই চুং যদি 13 লাখ টিপাসা খুরাং বাক্সা কক বাক্সা গই এক বাই ইয়ার মানে চিরিপ্রাকে চুং সব কাজ হয় না কেউ কাজ নাই আর মাস মা বসে নাই তাই আমি পুইতু কবাক ক্রাক তঙ্গ যে অবনো এই যিনি দিবানো গসিয়া ওই গভর্নমেন্ট তঙ্গই চুমাইয়া mas ma gosina khamaka mas ma gosina gosia ka bincarte kun alternative lama kuri karan abuka borok ni dima abu ani dimania daukul dimania sunil dimania sini hukuman dimania o sara dibasan dopane dimania যে বড় দেওনাগরিক খরান্তি সানা o bor je committee khamane abu chungosia abu no brok jak ni to brok pusat lemi abo nong hara nong to tin thai deu no nong thai me कारण बिनकी लेजिटिमेसी ग्रोई कारण पॉलिटिकल पार्टी ने बरो बाइक लेता मुंगमा पॉलिटिकल पार्टी ने बरो बाइक ले बो निनी लैंग्वेज नि तामो बोखे ता मुंगमा उमाय लब नि न गुराई बोलो नि हिगार मसे अब ता कफो नं बेकले उमाबा उमाया नंगरो एकेडमिशियन टिंदी जरा लैंग्वेज ताम टिंदी नेके जे जरा नि सामचन त्रिपुरा कमिटी जे जरा नि फाताले बरो तो बरो jangan ini putri सरकार कमिटी पवित्र सरकार बो ini tamne ini west bengal भाषाविद बो भाषाविद linguistic birat bini bini sinimari idas bini sinimari bus kotor bohai borok pai komdi khaga get dong tam doktor tulti komdi la bor muni kotor sing to ble muni kotor mane cinti basana borok musum hai bo nugia Cini borok na musuh hai bunuh ya, cuma kerja tu pun butua. Nomor kompi khai me able, kamu tu cuma cini borok na sek mah hai, cuma khusus nama hai.
অবধি তা খাই দম স্যার ওরা লোক জাখা মিয়ানি যে 27 তারিখ যে নোটিফিকেশন রাজ্যপাল কমিটি খাদি হিনি সাইছে বরক আরো টিআরআই কমিটি খামানি কক সো নोंतां वानसुक রাজ্যপাল সামনে আবো পলিটিক্যাল থাইগো যে নों অভিযোগ খাই তমনি আবো রাজ্যপাল তো শহর না রাজ্য অবধি 100% পলিটিক্যাল ও রক চংজাম নিশ্চিত প্রমাণ তো হামলে ইট ইজ 100% পলিটিক্যাল রাজ্যপাল ও পলিটিক্যাল খাই জাফা নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই অবধি ওগুলোতে থুনে তো রাজ্যপাল জাস্ট আমছে কনস্টিটিউশনাল হেড से বব টিএসএফ ni যেহেতু দাসনিল আই বো তং থাকে আরো এক্স টিএসএফ রক থাঙ্গি যে প্রো সাউই প্রো রাজ্যপাল ডাইরেক্ট মালাইনি বো এসুরেন্স রি হতা আ এসুরেন্স বই তাবুক যে নোটিফিকেশন দ থানি ও কোন মিল দানু টং না বেমি না যেমো ক্লিয়ার নগো যে সরকার ফরমান আयो যে বড় বেলেকে সিম্পথেটিক কক বড় স্ক্রিপ্ট বাগে দাটি বড় সলিউশন খাই নাই রাজ্যপাল কমিটি খাইয়া সরকারি ইনস্ট্রাকশন বাই সরকার যে কোনো রাজ্য সরকার বড় বুম হর সাব সামনে কমিটি দেন রাজ্যপাল কোন ক্ষমতা করে মো স্টেপ তো পাবলিকলি মানে অফিশিয়ালি কাহাম ফ্রম বাই যে কক বড় স্ক্রিপ্ট বাগে চিন্তা দাটি সলিউশন নাইও বড় সাতনানি খানা অ্যাসেম্বলি বড় সাতনানি পাবলিক কুয়েশন জাস্ট মো কাছে স্টেপস তাবো কুয়েশন বিশিং বতি আবো বুঝনা ব্লক কষ্ট ও যে কমিটি খাতিনি যে বড় চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট এগেইনস্ট বর্মা সর ডাইরে বাইছো অঙ্গ সরকার চা কো দুইটা পার্ট সরকার অফিসিয়াল সাইমনো ইকলা আঙ্কো স্ক্রিপ্ট নি সলিউশন বাগে চিন কমিটি খাইয়া বলে আনসার মং নাই বিশিং যে রিজন আমরা সং কাহাম কা বুঝিছে টিএসএফ যে প্রো অর দেবটেস লুই প্রো নি কক সিমনি আপনি তাম হুনি শেয়ার কাইন বড় সলিউশন খাইনে বাগে রাজ্যপাল ও স্ক্রিপ্ট সলিউশন খাইনে বাগে ব্ল্যাকে বস সাতার নাই বে সাতারে ফুনুকা দিনে রাজ্যপাল নি দাগি মুম্বাই কমিটি খাইকে স্ক্রিপ্ট নি সলিউশন বাগে তাবুক সগনো কাজে রাজ্যপাল দাগি মুঙ্গা কমিটি যে বুম রহনাই অফিশিয়াল নর সেন্সর সরকার মুখ চিফ মিনিস্টার নি পারমিশন সারা বিনে সারা ক্যাবিনেট বুম আর দাইরি মিয়া তাবুক বড় বুম রহকা সিনার কোয়েশ্চন কাই ও বুম রিথনি অম কোয়েশ্চন চিনি সলিউশন খাইনাকে বড় যে বড় চিনি সার সিন সমকায় চিনকো একাডেমিক্স দङ ইন্টেলেকচুয়াल दङ फोरोंथावनाय दङ सैनाय दङ बर्मा रिमान दङ गौरव पूरा पॉलिटिक्स नुजाका राज्यपाल कुनो दोष गैया जों बर ताफे जों इन्डियन बरफाइट सिटिजेन दिगोल बर सानाय टीएसएफ तब गवर्नमेंट रियाव तब रियाव cuma dengan kos saya mampu, tapi biasa tu macam kos sana ni. Tu pun politik baik efektif. Cuma nak mau apa, nak IPT baik, nak CPM, nak tamu tu pun politik baik cuma efektif. Cuma cini kaisar konsan, cini mani kok, cini khub ni kok, cini dokan ni kok. Oh cuma konsan boleh. Cuma kos saya wong, cuma kos hari, cuma tinggi. CM ni tamu biasa tu, Deputy Minister tamu biasa tu, Education Minister tamu biasa tu. Cuma tinggi, cuma kos hari. chúng ta jadi chúng 13 nas bola chúng dibilang kayak chúng ta jono itu chúng stakeholder chúng kosan tam desa tu baru chúng kosan gedung ini kali congja promosi nong cong goi chúng sang filteri naik chúng kai siring tang gosi tong naik kau tu gon bro ocok lo dia ocok dia muni goto nato bro ang itu sanai tu semua dokter tu semua je kelai je komputer mani अब कैसा तांसन है वो जोक कैसा नाटक कैसा जे नाटक बरफ भाई सेलेक्ट जाना है सब रिजेक्टेड थाई जाना है कोशिश करता अब उनको